खुलुमका खुम्पुई टिभिनि स्राय स्राय कक्लाम पान्दा नाय तंनाय खाबां ताखुक तै बुखुक संनो लामसंगो आं नरकनि ताखुक किशोर दिनै असामतायनि सप्तमीनि साल अ सालो जत हानि लुकुरकनो खुम्पुई टिभिनि फाइसिं तै नरकनो जतनो न असातेनि खाकाहाम तै हामबाय तै खुलुमंगिया फारो दिनै स्राय स्राय कक्लाम पान्दाव जों दिनै स्राय स्रायकै कक सालायनाय असामताय नतै असामताय तामो असामताय बै चिनि दफानि बो भाइ करंजाक दं बो गरारक बाहाय बाहायके असामताय खालाय तै कामिनि लुकुरक बा बाहायके असामताय खालाय बा असा बाहायके दुर्गा अंखा अबरंनो तैबो जों स्राय स्रायके सिलायनायनि बागैनाय हास्तेनि लाइ बुमानो हास्तिनि लाइ बुमा सिक्रों हायकेबा नायसमना करं आबो बै बाक्सा बाक्सा त्रिपुरा विधानसभानि आदं सार अतुल देव ब्रह्मा सारनो तिनि मानखा सारनो पुइलानो लामसुगुत कम्पिटिबो तै खुलुमंगिया फारो खुलुमका सर पुइलानो सोंनामो सुमाके अवश्य जे असामताय बै सिनि अ दफा त्रिपुरी दफानि बो हायरक करंजाक दं नों तो रिसार्च पार्सन बहने रिसार्च खालायनाय बहनै मानो लाइ बुमानो रुतुंनाय बहनै मानो आबो बाक्सा बाक्सा खरकसा लुकु संजाक आदंबो के निनि मकलो बो हायके नोक जे चिनि दफा बाय जे असामताय बो हाय कदालजाक दं असामताय बाय चिनि त्रिपुरी जातिनि जे हालक जे सम्पर्क करंजाक आबो जों चिनि जे कग्रबाय ककथाय जे तंमानि आरो हइतेनो जों नुकजागो जों आगि निसिमिनो चुचु बारारंनो सामा खानाव राजा बाकायो असानि मुताय कांगाल मामिता रिउ केमतो चिनि रसापमु चिनि जे आरो जों विभिन्न जे मुसामु रसापमु आरो नुकजागो जेटा मामिता मुसामु जों सामान तार माने तामो जे राजारक आगिओ असानि मुताय कायो এবং কাঙ্গাল মানে সাধারণ প্রজারক হংকাইবা আর মামিতা কায় আপতিহিনি আরো একটা প্রমাণ তার মানে আবো যোগাযোগনি সিমি চল তাই কাইসা ককথাই जों নুকজাগো যে অসামতাইনো নাইনানি হিংখাই কলয়जुगनो নাইদি চিনি বিসিঙ্গ কলয়जुग কলয় দফা যে তংমানি কলয় দফানি বরিরক বেলাই নাইথকনি ওয়ানসুকজাগো এবং আবনি বাগিনো অসামতাই যেমন নাইথক আপতিহাইনো कलयजुग रबो नायथक मुति हाहिनी साजाव तार माने अ जे असामताय चिनि समाज चिनि संस्कृति चिनि जे तंमु चामु चिनि बिसिंग सिरिसितिनि सिमिनो तंमानि सिरिसितिनि सिमिनो अब असा चिनि दफाबाय करंजाखनि मानंके अ असा मताय बो फुरुनि सिमि ओंखाना नेने खाखालाय असामतायनि आदि रूपे जों नायनानि थांकादि हिंखाय आबो तो पौराणिक काहिनी माने पुराण माने न कचाम चिनी हिंदू जे धर्म विभिन्न ग्रंथ दंग आरनि बिसिं जेमन रामायण महाभारत बा पुराण वेद आप्तिरक दंग वेदो असामतायनि उल्लेख करै किन्तु वेदनि परे वेदनि साइबो कचाम जेटा हिंजाक मानि आबो हनो पुराण खुबै कचाम आरो असामताय बिनिमुं दुर्गा रूपे बा अन्यान्य जे सहस्र नाम बिनि जे 1000 एकटा जे नाम तंमानि आरो तंग आबनो कारै जों राम जेफ्रु युद्ध खालायना थाङो रामायण बिनि बिहिक सीतानो उद्धार खालायना बागै जेटा रावण बाय खगजितलांमानि आबनि सिकां चबा नांना हनै रावण बाय थानानि सिकां बो असामतायनो खालायलांमानि प्रमाण दं के जों आपति हইতে नुगै मानो जे अनादि काल हইতে সেই पौराणिक जुग माने जों साइमिया बुफुनसिमि যতদিন পর্যন্ত जों চিনি মানব সভ্যতা ভারতবর্ষनि সভ্যতা সৃষ্টি উঙ্কা আফুরनि सिमिनो असामतायनि सृष्टि रूपे नुगो आपति हाइकेनो চিনি বিসিঙ্গব যে চিনি ত্রিপুরাनि लाइबुमा जेटा চিনি राजमाला हनै तंमानि राजमालावबो जों आपति हाइकेनो नुगो जे राजमालानि जे प्रथम लहर जेफ्रु जोंहारो सुब्राय राजा त्रिलोचननि जे काहिनी कथमा
आ कथमावनो जों नुगो जे स्वयं शिव भगवान जेफ्रुओ महाराजा त्रिलोचन न बर रिवई बिनि बुमा जे हীরাবতীনি অগ জন্ম রেখা এবং জন্ম রিউই পাই ব আস্তে আস্তে যে তরি লগি ফাইকা সেই 12 বছরনি বয়স হইতেন দুর্গা পূজা বা অসামতাই খেলাইকা এবং যে ত্রিপুর রাজানো বুথারমানি ইয়াগুলো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো রাজা করি উঙ্গুই বিয়াল বিবত খেলাইবাখা অরয় অরয় পরয় নাংবাইখা আফ্রু চিনি বড় রক উর নাংবাইখা ফাতারনি যে চিনি প্রতিবেশী বা চিনি আরিনি রাজ্য যেমন মুগলি আয়ঙ্গ ডিমাসা মতৈয়াঙ্গ সিকাম আবরক বাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যেফ্রু সেকজাক্কা আক্রমণ খাইজাক্কা চিনি অরনি বুড়ি চেরাই দন সম্পদ লুট খাইজাক্কা আফ্রুও চিনি যে হীরাবতী রানী ব শিবন আরাধনা খাইयै তংফ্রুও শিব স্বয়ং প্রকট রিউই বন আশীর্বাদ রেখা এবং বিনি অগ বর রিউই ত্রিলোচন নাচাই রেখা এবং আফ্রুনো সাইক্লাংখা যে নরক নং নিজে সিরি সিতিনি সেমি যে পুঁজিমানি মুতাই চিবরই আবনি লগি লগি যেটা অসামুতাই আবরগ্ন নরক রিদি তাই আরো जों नुजागो যে সুব্রাই রাজানি হইতেন जों অসামতাই ন পালাই মানে সারা থাঙ্গাকে সুব্রাই রাজান সিমিনো অসামতাই পালাই যাগন কে বাক্সা বাক্সা চিনি দফানি বিসিংনো गोबां বাক্সা বাক্সা বরক সালাयो যে অসামতাই কে বুনি দফানি সে অব চিনি দফা বাই কোন করংজা করি নেনে কে অবনকে নং বাহাইকে नुगाबन অসামতাই সানা থাঙ্কাই কোন একটা দফানিয়া মংখা ভারত হাইউংনি যে অরব সংস্কৃতি যে অরনি যে ধর্ম যে অরনি যে আধ্যাত্মিক যে চেতনা আবনি কোনো একটা দফা কোনো একটা জাতি নিয়া সারা হিন্দু সমাজ সেই হিমাচল হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত পূর্ব সেই গুজরাটনি সোমনাথ হইতে পশ্চিম গুজরাট হইতে পূর্ব ফাচিঙ্গ চিনি আসাম এবং আবো কামরূপ জরাতৈ जों অসামতাইন বিভিন্ন রূপে পালাইমা नुगजाब কোনো জাতনিয়া এবং চিনি ত্রিপুরা হাও আং তাসিং সামানি যে রাজা বা কায় অসানি মুতাই বা সুব্রাই রাজানি হইতে जों কাই ফাইমানি অরব কক সাতাইক্লায় যে বুইনি আনি ই কক जों আবনব তুমু চেথরি নাইখাদি হিংকাই जों পুরানো नुगजागो যে অসানি যে 1001টা মুং আবনি বিসিঙ্গ কাইসা মুংখা কিরাটিনি মানে কিরাট বুরৈ কে কিরাট সাবো চিনি রাজমালাও পরিষ্কারভাবে সৈজাক দङ যে চিনি জাতিনি মুং এককালে जों কিরাট জাতি দংমানি এবং যেফ্রু মহারাজ ত্রিপুর ব রাজা চাউই বিনি রাজ্যনি মুং ত্রিপুরা হিনি নারিকা আফুনি সুমুং जों ত্রিপুরি বা তিপ্রামখা আবনি সকাঙ্গ जों কিরাট জাতি রূপেনো সিজাক এবং চিনি হানি মুঙ্গ কিরাট দেশ হিনিনো সিজাক দङ ओंखाय अरब जों असामुताइनि कायसा बुमुं पुरानो सिजाक दङ किराटिनि माने किराट बुरै तारमाने बतिप्राजो ताइ कायसाओ सिजाक दङ किराटी बिनि मुंसे किराटी माने किराटनि ब बरक ताइ कायसाओ सिजाक दङ किसा मा कासनाय क्या माने गजार मा केबंनाय क्या जों जेसा मुं फारकां के खुमबारती नायथकती आबो हायकेन आबो बुदा किराती होनजाखाना आपति हायनो सिंखाती जों बुमुं फारनानि आबो चिनि बिसिंलै कुफुती कचाकती सम्बाती मुतिहाय मुदैखाय ती आबो चिनि बिसिंगो फारो गापति हायनो किराटी बिनि बुमुं तंमानि आपति अर्थेनो बचिनि बुरै तंमानि 3 नम्बर उंखा ताइ कैसा बिनि बुं किराटेश्वरी माने किराट रंनि मुताय कै मुतिहाय कै जों साइमानो जे आबो चिनि रूपेनो सृष्टि उंमानि किन्तु परवर्ती समय आबो धीरे धीरे बुइनि दफानि बरक रकबो आबनो खलायनानि चेंखा बुइनि जातिनि बरक रकबो आप्रु उंखाय सर्वभारत रूपे आबो प्रचार प्रसार उंखा ओंखाय जे साना थांगे राजा बुकायो असानि मथांगे आफुर राजबारिओ सिमिनो असामताय खालायजागो बा गामि आमचायको खालायजागा आबो हायनो खालायनामले आबो ठीक न साका जों असामताय तामुंगै खलाय
जों असामुताय खालायमानि कारन उंखा असा उंखा बो दुर्ग रक्षाकारिणी दुर्गनो रक्षा खालामनाय दुर्ग माने जुद्ध खालायमानि जे जागा जों तंगै आरो कुथुमलाय तंमानि चबा अ चबा खला थानानि सिगां चबा खरनि तनिमानि आरनि रक्षा खालायनाय आबो बागिनो जों बनो दुर्गा होनो ओंखाय चबा साबो खालाय যারা ক্ষত্রিয় জাত বরং চবা খালায় ক্ষত্রিয় বাদে অন্য কোনো জাত তো চবা খালাইয়া এই সারা দেশনো ই ক্ষত্রিয় জাতনো আবনো পুজিলাইও যুদ্ধ থানানি সাকা হাইনি বাগিনো বন দুর্গ রক্ষাকারিনী ইনিসে বিনিমু দুর্গা হাই উংইসে বিনিমু দুর্গা দুর্গ হইতে দুর্গা ओमफ्राय मुति हाय जों नुकजागो चिनि राजा रक जेफ्रु पानो चबा खालायनानि थांका आफ्रुवनो इ जे मानि दुर्गा रूपे जे बिनि एकटा चिकनसा तंफो आबो आं निजि नुगियाखो किन्तु खोनाका आबोनि दुर्गा रूपे मूर्ति कायसा तंगो आबोनो खाकालाबो बामै चबा खाला थांगो चबा खालाबो थानानि सिगां बरक आबोनो पुजिउइ मुताय सुरिउइ आबोनि परेसे बरक चबा खालाय का अरवनो जों नुकजागो जे चिनि राजा रक आगिओ चबा खालायना थानानि सिगां असामुतायनो पुजिमानि कई चबा खालायनानि बादे बनो केबो पुजिनाय करै एबं साधारण बरक जों ताबुक जेबाबे नुगो जेतिखाय नुगो जे चिनि पाराओ कामिओ आमचयो हातिओ बाजारो बा विभिन्न क्लाब रक जेबाबे ताबुक मुताय खालायमानि आबो करै चिनि अ आगरतला हा इ जे राजाखर अ राजाखर जे 1951 नि जे इतिहास आरो नुकजागमानि एकमात्र राजानि राजबारि एवं ठाकुर कर्ता रक्समी से खलायो ताई केबो मा खलाया आगिनि जुगो तुमुं केबो असामुतायनो बा दुर्गानो खलायका मानेनो ब राजा बाय बाताय माहायसे खलायो आपति उंगुइ केबोनि साहस करि केबोनि आपति फान करि बोखा कथांगुइ मैया जे ब असामुतायनो खलायनाय असामुताय खलायका मानेनो नों राजानि सार्वभौम बा राजानि फान बाय नों बाताय मुं खलायजाव एवं केबो खलायका दिनखाय आबो चबा नांगै बनो सेस खलायका आबोनि बागिनो जों राजानि असामुतायो जों फायो राजा बाकायो असानि मुताय राजा आफ्रुओ असानि मुताय कायो एवं राजा मुताय जेटा नवमीनि दिनो ब बलिरिओ मिसिब बलिरिओ एवं अ बलिनि बाहान्न मिसिबनि बाहान्न ताइनि दिनो दशमीनि दिनो असा बुजन नै चिनि जे कामी आमचय तंनाय जत सरदार जत कोपरा जत मिसिब जेटाও যে সেনানি সিপাই বখরক মতি হাই যে ঠাকুর আপতি রংনো রিঙ্গই তুবুই বিভিন্ন চিনি যে দফা ও বিভিন্ন যাত্রে জাত দফা যেমন কাইপেং আরো হালা মলসম তিপ্রা দেববর্মানি বিসিংহতিন ত্রিপুরী বা কলয় নুয়াতিয়া মতি হাই তাইব বিভিন্ন দফানি যত দফানি বখরক সর্দার রংনো অজমা রংনো আগরতলানি বা যে জায়গা রাজধানী বা রাজা খর দংমানি অ রাজা খরত রিঙ্গৈ বরংনো চারিও খানিও এবং অসময় অ যে নেতা বা সমাজপতি রকব জানি মানতৈ বরক হিলি তুই ফাই হিলি মানে গিফট বিভিন্ন ধরনের রাংসাকনি মাংখাই বা রি বা কেব মুসৈ বুসা তুই ফাই বা মুসৈ বকরং বা বিভিন্ন মানথগিয়া মানির রাজানো তুবুই উপহার রিফাইও সেইভাবে ন রাজাব আ সময় বরংনো যাত্রে জাত মানুই আবুনি প্রতিদান রূপেরিও কেবন হংকাই সেং কাইসার হর কেবন হংকাই গরিয়ানি মুখাং কাইসার হর কেবন হংকাই মতিহাই বিভিন্ন ধরনের সকাত রূপে বর্ণর মতি খালাই আগিনি যুগে বছরেন ই রাজানি হসম বুজন হিনমানি যেটা আব অসানি বুজন আব প্রতি বছর অসানি দশমীনি দিন চল যে সামানি সার যে অসা হংখা বা দুর্গা যে মোতাই খালাই জামানি চবাও থানা সেখান খালাই যাগো হনকে যে অমরপুর যে চাক্রামা মোতাই হই তো মানি যে আগে তো সবই মোরা তাও তো সবই মোরা আগে দেবতা মোরা হই তো মোরা আর যে আমানি যে মূর্তি তাক মানে পাথর খুদাই খালাই যা পাথর তানজাক তো মানি অমকে আম চবা থানা সেখান খালাই বনো পুজিউই থাংমানি মতাই दा आंखाना ना हायनो केबो महके कासे खालायन हनै वानसुगै खालायमानि दा आंखाना अरनो जों चिनि
ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যনি ধর্মীয় ইতিহাসনি আবো একটা পরিচয় মানু অরব जों नुखा जे अमरपुरनि हईते जे तैमा चिनि गुमती साका तकसाई थांमां आबोनि पासान जेटा हालापनि पासानो खुदाई ख्लाइजाक खुरजाक आरो आमानि मूर्ति आमानि कायामाया जों नुगु ओ कायामायाव पुरा तिप्राजुक आबो बिनि परिचय खाख्लाबो बिनि रिसा सरजाक कुनु आरो रिगनाय वानजिया एवं बिनि तलाव जे आरो असुर जे महिषासुर बा जों बनो होनो बुरासा आबोनो सुरजाक आबो हईते प्रमाण जों मानु जे जों अनादि काल हईते ख्लाइमानि एवं इतिहास रक जेटा प्रत्नतात्त्विक बा आर्किओलजिस्ट त्रिपुरानि विख्यात खरकसा आर्किओलजिस्ट विजय कुमार देवबर्मन ब कायसा आर्टिकल सैका जे अमरपुरनि असामुताइनि जे मूर्ति तंमानि आबो 800 नि साइबो सिगां प्राय 700 ख्रीष्टाब्दनि माने तिनिनि सिमि प्राय आबो 1400 बছর सिगांनि खुरजाक माने ते आबो चिनि जेमन सुब्रायखुं बा उनकुटी खुरमानि आरो जे पाथर खुरमानि एवं अरो जे खुरमानि आबो समसामयिक समयनि चिनि मुताइनि चिन्ह ताई आबो आ जराबो चिनि राजारक बंनि जे कीर्तिमान जे फुरु चबा ख्लाय फायै चबानि पायै जे बरक आबोनो स्मृति नारिंना बागै मते हायख्लाय खुरु के आबो नो जों ताबो अनेक चाक्राक माहनो किन्तु आबो चाक्राक माहिमानि सय उंगिया हायमा तंगो चासारनाय आमा मानदा चाक्रा आबो चाक्रामा बो जों अक्रा ताई चाक्रा हिंकाय बोरै हिंकाय चाक्रामा आ अर्थे से आबो कारण दुर्गा बा असांखा जत मुताइनि बिसिं जतनि चाक्रा जतनि बख्रक बिनि साकाव ताई केबो क्रৈ आपते इंगिसे ब चाक्रामा आरो कुनु चाक्राक माया ब तो आमा तो जोंनो दान रिनाय बरदान रिनाय जोंनो बुरासा बा हामिया हईते रक्षा खालायनायनि बागैसे ब फायु संसारनो मोथांना बागैसे ब फायु ब कुनु चानानि बागै ब फाया ता अ जागावो जों किचा कगनो बुजिउइ सानानि नांनाय जे चाक्रामा मुताइ अ चाक्रामा मुताइ चिनिनो आबो बुइ खालायमानिया एवं आबो अमरपुर जों 1400 बছর सिगां हईतेनो नुकमानि इनके ताबो आबो तो साइमा का जेंके आबो ताबं छिमी 1400 बছর सिगां साना थांके 1400 बছর सिगां बा 700 800 ख्रीष्टाब्द रगो आजरा रगो से आबो खलाइजाकमानि हिंगांकि ताबो इंगे चिनि yang राजबारि कगनो छानसिन चिन दुर्गाबारि असामताय चिनके तो असामताय दुर्गा बुहुनके अ दुर्गाबारिनि आमानि हिंगाके याक कंगनै आबोके ताङै याक कंनै हिंखा ते गुबुन जागा रकमके कायची याक नुगु कक आबो वानसुंनानि न आमानि याक तामुगुइ पुइला कक कंची हुंखा बुइनि जाय जागाव कंनै बा कंब्रै आमानि याक कंची आरो जों नायजानि थांखादिंखाय जे पौराणिक कालनि हईतेनो नायना नांगौ पौराणिक कालो जे बुरासानो आमा बुथारका आ बुरासानि मुंखा महिषासुर महिष माने जों साइमानो मिसिब आबो चिनि कक हईतेनो मिसिब हईतेनो महिष उंखा अ महिषनि बैसागो जे तंनाय जे असुर बा बुरासा अ बुरासानो बुथारमानि आबो हईतेनो मा दुर्गा बा मा असानि कायसा मुंखा महिषासुर मर्दिनी ओंखाय तामुंगुइ बिनि याक कंचिमा उंखा आबोनि एकटा काहिनी तंग महिषासुर ब खरकसा राजा तंमानि ब महिषासुर चिनि जे महादेवनो बा चिनि जे सुब्राय बा जों जे मुताय कतर जेन होनो मुताय कतरनि भक्त तंमानि मुताय कतरनि भक्त अंगुइ ब मुताय कतरनो सुरिमां तपस्या खालायमां ध्यान खालायमां ब चिनि सुब्राय बा शिवनो खुशी खालायका शिवनो जेफ्रु ब खुशी खालायका ओंखायनो शिवनो सोंका बिनि मकल फियगै नायै नुखा जे आरो महिषासुर बनो ध्यान खालायतो ओंखायनो बनो सोंका जे नोंतामनाय केनो बसाका हे भगवान हे आनि मुताय नोंगानो एमन भाबे बर रिदि जाते आं
kebo bai kechen ungmaya tui kunu chela jate ano buthar ungmaya tui ang absuk phan gana ungna nangani absuk ano nung borden tingkai apruno Mahadev saka ungsitu তথাস্তু মানে আপনি নুংসিথু ini borririka apti bormamani yagulo in je মহিষাসুর বেলাই ফানগানাঙ্গুই সারা দুনিয়া সারা পৃথিবী বা সারা হায়ুং কতরমানি যত রাজানো বুথার বাইকা যত বুইনি কাহাম নাইথক বুরৈ চেরাই বুইনি ধন সম্পদ রাং রি যতনো লুট খাই বাইকা এমনভাবে উংখা যে স্বর্গ পর্যন্ত মুতাই তংমানি যে যে বমখর হিনজাকমানি যে স্বর্গনি মুতাই আতাই পর্যন্ত বন পাইলিয়া এমনভাবে বিনি অত্যাচার উংখা মুতাই রকছে খারৈ আফু ত্রাহিমাম উঙ্গুই আফ্রু তাইসা মহাদেবনি আরো মাসগিকা যে মুতাই কতনে আর হে মুতাই কত নং তামুংখাই মুতাই খাইরিকা আংকাই আফ্রু যতন চংখা আং তো বররিরিখা যে বররিখা যে বন কোনো চেলাতাই বুথার মালে বনতাই কোনো চেলা বুথার মালে আফ্রু হুংকাই ন যত মুতাই রক যত মুতাই আতাই থাঙ্গই মা যে অসা যে মা তংমানি দুর্গা যে মা তংমানি যে শিবনি যে বিহিক যে পার্বতী যে হাসুকমা বিনা আরো থাঙ্গিরিকা হে মা তাবুং নংসে जोंनो মুতৈ খ্লাই রক্ষা খ্লাই মানছিনাই जों তো যতসে থুইছিনাই গাই আফ্রুনো মহাদেব বিনি বিহিক বা চিনি আমা বন বররিরিখা যে নংন অ মহিষাসুরনো বুথার মানছিনাই আর ও তাই কোনো চেলা বুথার মালিয়া হই বন বররিখা এবং বর যে ফুরিখা বিনি আগো যতটা বন মানিরিরিখা শঙ্খরিখা পদ্মরিখা গদারিখা চক্ররিখা ত্রিশূলরিখা চিবুকরিখা মুতিহাই কলরিখা মুকরিখা অলঙ্গারিখা সব কিছু রিউই বন ইয়াফারি রহকা হে দুর্গা নং সিমিছে বন বুথার মানছে নাই আপতুই অস্ত্র যে ফু 10টা অস্ত্র বন ইয়াগো ইয়াফারি রিখা ব 10টা অস্ত্র ভাইকে তুইছে নাই আফ্রুন মহাদেব বন 10টা ইয়াগনি বর রিরেখা মানে ইয়াক কংচি বর রিরিখা এবং আপনি ইয়াক কংচি বর মামানি উল ইয়াগুলো ব ও যে মহিষাসুর বাই চবান হাঙ্গই বনাপুর বুথার আপনি উঙ্গুই বিনি ইয়াক কংচি উঙ্কা তাবুক যেটা নিনি সিংমানি উঙ্কা যে চিনি দুর্গা বাড়িও তামুঙ্গুই ইয়াক মানি কংনি এই চিঙাবো নুগো মা দুর্গানি ইয়াক ত্রিপুরানি যে রাজবাড়িনি গানাও যে তংমানি দুর্গা বাড়ি আর ইয়াক কংনি এবং আবনি অর্থব আহাই যে পুরো চিনি রানী মা রাজানি বিহিক খরকসা রাজানি বিহিক আবো তিনিন সিমি প্রায় 150-200 বছর সিকানি কক মা দুর্গানো আরাধনা যে পুরো খাইকা মা দুর্গা স্বয়ং বিনি বুসকাঙ্গ ইয়াক কংচি বাই অবতার নুগুই ফাইকা ওখাই যে পুরো মা দুর্গা মা অসা 10টা ইয়াক বাই বিনার অবতার নুগুই বন বরিনানি বাই ফাইকা মহারানী লগে লগিনো লেঙ্গি থাঙ্কা মহারানী লেঙ্গি থাঙ্গই বেহুসুঙ্গুই ক্লাই তংখা কাই আফ্রুন মা দুর্গা সাকা যে মত আননুগুই কিরিজাখা আবনি বাগৈ মা দুর্গা সাকা নঙানো যেহেতু কিরিমা চাউই সুন্দরমা চাউই মতি উংখা आंनि निबस्कांग ताबुंनि सिमी याक कंगनि बायनो अवतारुं सिने नुकजाक सिने उंगै मा दुर्गा बिनि याक जे कंचिनि बिसिंग ताई कंचार हैरिउइ ब याक कंगनि उंगै सम्य रूपे ब दर्शनिका आफुरुनि सिमिनो चिनि जे मा दुर्गा बा मा असानि जे दुर्गा बारि दंमानि आरो सब समयनो याक कंगनै किन्तु अ याक कंगनि उक्लगब चिकन चिकन खलाय ताई याक कंचार हैजाक दं माने बसकांगो के कंगनै ते उक्लुगो चिकन चिकन के हुइजाक दङ हनै मानता हुइजाक अब चिकन चिकन का हुइजाक दङ जोंथ' साइमा कांके जे आमानि याक आमा दुर्गानि याक कंसिनो दस्तानो हाइफानो ती काइसार माने 8टा याक उक्लुगो हुइजाक दङ इनके अरतो जों दुर्गा बारि बा दुर्गा आमा सेहनेनै नुंगो कांके असाले बाइके असाकक थैले बाइके फाइकेना कक नांगमानि न चिनि ककनो जों वानसुगि नायथाय जों निजि आबनि बागै प्रश्न खालायथाय एबं चिनि बरक रक जों प्राय न आबरंनो नायतुगि नाया सिया आबन बागै बुजिया के मनो आं निजिबो रिसार्च खालायमा हायकेनो आं बय फुइलि नायखा एबं असामुतायनि जे आं सामानि गिलामामु आबंखा 1008टा बिनि सहस्र नाम दङ अ सहस्र नामा आं नायखा तामो तामो बुमुं दं এবং অবুমুং নাইতুগুই নুখা কাইসা অসানিমু অসৌ অসৌ অ যে সংস্কৃত বাই বিনিমু কাইসা অসৌ অ সংস্কৃত বুমুং অসৌ ন
chini kok bai osa angui thangka kai tamungui binimu oso pharjakka oso pharmani kok ungkha osi hoite osi ungkha je puro chini মহাদেব মুতাই কতর বন অস্ত্র ইয়াফারি রেখা 10টা অস্ত্র ইয়াফারি রেখা আফরুনো কংসা রেখা অসি অসি উংখা দায়ুং হাই আবো কৈরিরি খালাইজাক নরক নুকবাইয়ানো যেটা মা অসানি ইয়াগ দায়ুং ককই খালাইজাক আবুনি মুংখা অসি অসিনো যে তুইনাই আবুনি বুংনো অসো অসোনো কক বরক বাই অসা উংখা মুতিখাইনো চিনি কগ সংস্কৃতিনো আদি রূপ যেটা সহস্র নামানি কাইসামু जों অসা মানজাগো এবং মুতিখাই চিনি আদি যে মুতাই जों আবো মানজাগো মানে সানা থাকে কক বরগো गोबांमा संस्कृतनि शब्द दाजा माने हाबजाक दङ बा কক बरगनि संस्कृत हाबजाक दङ आफाइसिमले আপতিনো ओंखाय अकगनो आं आगि बबाइसामा सामानि जे चिनि कगो तो सानान थांगा बता कैसा लाम गोबांमा कगनो संस्कृत एवं चिनि कक संस्कृत हयतेनो फाइमानि संस्कृतनि कगनो जों मातृ যত ভাষানি বুমা হিনজাগো এবং চিনি কক বরক বা আরনি হইতেনো ফাইকা আবনো जों নাইনানি থাঙ্কাই যেমন তিনি যে কক সালাইমানি আবন বাইরে কিসা সানা ক্লাইও যেমন আং হিমানি আং जों হিমানি আবো তো সংস্কৃত অহং হইতে আং খা যেমন जों তাবু নঙ্গই যেন নঙ্গই जों থাঙ্গি দङ যে তুই তুইব সংস্কৃত তুইম হইতে ফাইও যে হা হিমানি আবো ব খা হইতে ফাইও সংস্কৃত হা নবর খা ন খা হইতে হা উংখা মতে হাইকাই চিনি কক সংস্কৃত হইতে ন অঙ্করি ফাইকা কেওর তাসিং নং সামানি যে অসামুতাই সংস্কৃতি ফাইমা হাইন তিনি যে গরিয়া আং আগিব গরিয়ানি কক সাকা গরিয়া ককব গৌরায় হইতে ন ফাইও আবো সংস্কৃত কক অসামানি ন কাইসা মুংখা গৌরী ব কর্ম চিনি তিপ্রাজক বরিত কর্ম কর্ম হইতে ন গৌরী এবং গৌরী হইতে ন বজে তামুংখা ব গৌরী পুত্র অঙ্গুই চিনি যে जों যেন তাবু গণেশ ন বন কক বরক বাই গৌরায় এবং গরিয়া অঙ্গি থাক মানে গুরু গফির গই সারা থাকা কাঙ্কে সংস্কৃত বাই কক বরকনি পুইসানি ইয়াংপিট আয়ংপিট হাই হনি মানো ঠিক ন বেশিরভাগ কক ন চিনি কক থাই নাইখাদি ইনকাই গিলামা কক ন আরনি হইতে ন ফাইও এবং যেটা নং তাসিং সামানি অনেক সময় जों বুজিয়া বাগৈ বুল বুজিরি জাগমা বাগৈ বা বুইবাই বান্দে জাগমানি ফেসলক জাগমা বাগৈ যে চিনিয়া বা চিনি মুতাইয়া বুইনি মুতাইনো जों খালাयो আপতিহাই অনেক সময় সোংজাগো কিন্তু তাসিংনি অকগ্ন নাং তাইসা সানা ক্লায় যে ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভারত দেশ ই ভারত হাইঙ্গ হা কতরমাও যে চিনি বিভিন্ন হিন্দু ধর্মনি যে মুতাই আতাই আরনি বিসিঙ্গ ই যে মুতাই কতর তাই মুতাই কতরনি বিহিক বা কনসার্ট হিমানি যে হাসুকমা বা দুর্গা বা দেবী जों বন হিনো পার্বতী আবনো কারৈ जों অন্যান্য নাম রুংমানি বা বিনি বসালা যে যেটা ন গণেশ ন বা গণপতি হিনো আবরক কিন্তু চিনি হইতে আদি সৃষ্টি কারণ जों নুকজাগো যে দুর্গা নি মুং পার্বতী বতামই পার্বতী হিনজাক ব পর্বত তং ব পর্বত তং ব হিমালয় পর্বত তং হিমালয় পর্বতনি যে হিমালয় রাজা পর্বতনি যে রাজা হিমালয় রাজানি বসাজক ব পর্বতনি বসাজক আবন বুগিছে পার্বতী কাই হিমালয়লে সাবত হিমালয় সবসময় চিনি বুকুর কর্ম রং তং সবসময় চিনি বরক তো বুকুর কর্ম সারা পৃথিবীও চীন হইতে জাপান হইতে থাইল্যান্ড বার্মা বা চিনি যে মণিপুর হইতে ইয়াঙ্গ নাগাল্যান্ড হইতে যত জাগানো চিনি বুকুর কর্ম যুগ বুকুর কর্ম বরক বরক তং হাসুগ তংনাই হাসুগ রাজানি বসাজুক আপনি হিনে বিনমু পার্বতী তার মানে বতিপ্রা যুগ নুগুইছে তঙ্গ যুগ হাসুগ তো কোনোদিন কুবনি দফানি বরক বা কুবনি বরক রক্ত তংয়া 2 নম্বর কক আরো যে তংমাই যে মুতাই মুতাই যে जों যেন মুতাই কতর হনো বরতং বতং কৈলাস বর তাবুক বাবো তিব্বত ওকে তিব্বত আরো কোনো বুইনি জাতনি বরক দতং বুইনি দফানি বরক তং গরুই ওকে যে রাজা হাসুকনি রাজা যেন মুতাই খ্লাইমানি এবং যে পুরো হাসুকনি রাজা বিনি অগ সতী ব অবতার রমুই
bo Parvati rupe bo avatar nawi phaika aboni sikang bo tamo tomoni soti tongmani soti tamungui bo ungkha bo apru Daksha raja abo sanani thakai kok kolokma Daksha rajan bwsajak Daksha raja bwsajak soti kai abo bo jeng wansugui naikha hingkai oro chini noklayo Daksha raja sabo aro bo naidi Daksha raja bo aro bwsajagno bini bwsala baikaya bwsala chamari baikaya bini chamari bini bwsajak je no hamjagui tongmani je Mahadev ba je abono hno jeng subrai ba je mutai kotor bo bai kaina gosia aboni bagino tamungkha jeng nugo je purwo o je soti bo bini bufani nogo thangka bufani nogo bufani joggo nogo jefru joggo khlami dokhoni joggo bo mutai rifuru bo thangka thangmani yagulo bona aro অপমান khlaika ni nusai tukuya musuya mui bukur kani tongnai ri suduno kaham kania bini bukhanai jonta rabjak bo bhut pret rok bai tongo sekal rok bai tongo u selangma sija tongo sima lengo tongo apti rok sini ni bsai nungda ani muti jogo phai apti hini sapru bo niji joli jagmani bai dukkho nangui thamchi tungjagui bo nijino arwo dehotta khlai bo hor musungui thui ঠিক সেইনো চিনি অরব जों नायखा दिंखाय रायमा बाय साइमानि केरें कथमा जों जे पुरु खनावानो आरो आहाय नुजाग आरो तामनुखा जे महादेवनि बैसागो तामतो बिनि बैसागो सबसमिनो चिबुक दं এবং মহাদেব সবসময় অ চিবুকনো বিনি ততরানি ফানজা আপতি রূপেন চিনি যে রাইমা বাই শর্মানি সাইমানি যে কেরেং কথমা আরো ব जों नुजागो যে রাইমা সালচা ব যেটা হুগো থাঙ্গৈ যে বফুরু নুখা যে আরো গারিং কरै বুইনিলে গারিং দङ yang watui pantui phaika nokpar kotor phaika aptingo kahini to ang sana thangla কিন্তু আফ্রুবো যে পুরুষাকা যে আনো তিনি মুতৈ সময় watui pantui ফিরাং কখা মুতৈ সাতুং যে জায়গাও जों বখরক পর্যন্ত গুজার খালাইনানি বা মুথাকনানি ককরি মুতৈ সময় যে আনো গারিং কাইসা তাঙিরিনাই বননো আং সাইহিনি সংনাই bo apru yong phak da ung masa da ung mayung da ung chibuk da ung sinrai da ung bud da ung pret da ung jesa panung thun ang bono ani bsaihini gorhon khlane abuni porani kahini जों nukha je bo je pru bo dongo hini rumkha tamu rupe phaika bo chibuk rupe phaika musle rupe phaika bo tamung musle rupe phaika जों abo kebo saimia kintu musle sabo bo shibnilo ekta rup bo aro sindrai rupe phaimang khabo bo musa rupe phaimang khabo bhut pret rupe phaimang khabo bo tini mayung rupe phaimang khabo kintu bo kuno rupe phaya musle rupe chibuk rupe phai ebong chibuk buibono chibuk nugu kintu raimani boto boto borok se boto mutai se nugui tongo ebong जों bo nugu jeibabe aboni yagulo tamunukha je bini o chibuk ni rupe je mutai kotor tongmani abono जों दक्ष अचाय abo dokrai जों abono dokrai अचाय chini dokrai अचाय आयंग bo जों nugo je दक्ष एकजन दक्ष राजा एकजन बिराट बड़ bo tongmani apti rupeno जों oro dokrai bo अचाय kotorma tongmani bo bwsajagbai bini chamarino koyna soya sei rupe आयंग bo kaina soy आयंग jemon bo nijino soti rupe bo hor phanangi thika অরব ব যে জায়গা বসাইনো বখরক ফপকা আরো নি হইতেনে ব দङ হইনি তৈনি দেহতেক খালাইকা তৈনি ব উৎস খালাইরি তৈমা সানামৈ অ তৈমানো ব দক্ষ খালাই বার লগি থিকা ओंखाय जों आयंतिबो नायदि यांतिबो नायदि आबो चिनिनो सृष्टि माने आरो तङैनो मानो मुंसाय मुंसा तङैनो मानो या आबो तस तंगो चिनि हइतेनो सृष्टि नायदि नरक और जे गंगा रूपे जों सामानि शिवनि बखरक हइते फाय जों जतन नगो शिवनि जे मुताय शिवनि बखरग गंगा आसुकजाक जटाओ आसुकजाक के बखरक हइते बाहायके गंगा सृष्टि उनखा जों आबो अन्य बायबा नायखेदि इनके नायदि जे फ्रुओ इ दखराय अचाय जेटा रायमानि बुफा तानै o mutai no tanui ba muslai no boto muslai nuka muslai ni bokrok no bo lunga besero dung besero dongor besero phobirika o dongor besero no bini bihik naitubui jeta khumpui mankha a khumpui no boje puru bini khunjo kanka bini khajo berkha abo bukhri se por ungui thang je puru bini bahano juk
bini je saima je pru abono bini khunjo berka aprungka hoyui babrai jawi hoitam ka apruno bujika je arono bini busaini bokhorong phapka nui bochongka ga apruno bo dongo yui ano bo tui di logi ano nasing dini bo sapruno aro hite tui bulbul ungui tui muk kai phaika ga tar mane abo shibni bokhrok phop mane hoite no phaika মানে শিবনি বখর হইতেন তৈমা হইতেন গঙ্গা সৃষ্টি সেই রূপেন जों যেটা পুরানো বনুখা যে শিবনি বখরক যে গঙ্গা আচুকজাক অরসে আসল সৃষ্টি এবং শিবনি যে বিহিক মা গঙ্গা শিবনি যে বিহিক মা দুর্গা শিবনি যে বিহিক বিনি যে পার্বতী শিবনি যে বিহিক যে বিনি যে সতী শিবনি যে বিহিক কালী রূপে বিভিন্ন রূপে যে অবতার নাখা আবনো সৃষ্টি বিভিন্ন রূপে যেটা অবতার हंके जों कक साथे तो जराबो पाइरै फाइरगो हंके गोबां माने कक सालायके असान मताइन तैनाय हंके तेबो जरामाके जों कक सालायनाय सारबाय के तिनिनि असानि जरावा लुकुरंनो ताम कक खसानामो तिनिनि जरावा आं पुइलानो मानो आबनो सानानु चिनि त्रिपुरा हा सह चिनि भारत हा सह इ हायुं कतरमानि जत्तनो जाना चाबाया नोंना नोंबाया तंथथक चाथथक खलायै सुख चिमितनिथुन दुख बातलांथुन रुख बातलांथुन चिनि कसक कुसुम बातलांथुन आपतहिनि सावानु आबुनि लगी लगी चिनि त्रिपुरा हानि जत्त लुकुरंनो आं आबनो कयहर चिनि आदि जे चिनि मुताय आदि जे चिनि संस्कृति आदि हईते जे चिनि धर्मनि जे तंमानि जत्तनो जों बारिउई जत्तनो जों ताइब फलगनानि ताइब फुवारनानि एबं अ जे चिनि संस्कृति चिनि जे कालचार चिनि जे माबुरा फाबुरानि चिनि जे दाङाइ मा दाङाइ फानि चिनि जे सुब्राय राजानि जे मान बुमानि अ जे चिनि सम्पद अ सम्पदरनो जों ताइब फुवारितलांनानै उंथुन आबसुक सावैनो जत्तनो ताइसा खुलुमै आनि कक मथाक्का बेले बेले खिन हामबाय सारनो ओंके खुम्पुति बिनाय तंनाय खाजान ताखुक ताइ बुखुक सं आसु जतै जों साइमालाके सारनि खुक्ति असामताय बाहायके फायका असामताय बाय सिन्तिफोरा दफा बु फाय करंजाक तंमानि फाइने पान्दारगो तेबो महाय नांकुमा कक ती फाइना कक कोसारै तिनि बागै आसुं सितुं असानि तेरो नरक जतनो काहाम तंदि तै बयनोबो काहाम तंनारदि तै अबोबै बाक्सा जतनो असामताय नायना थांथानिबो ताबुबो करona बेमारनि याका गैमेयाखौ किसा हजाके नायबायदि जतनो खुलुमखा Kogono tongo haganangke ranggana jagapani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingtei hayake installment ni bisingtei jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhukte bukuksok ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljake tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukroboi saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma ongkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo thinango nurse engai lukosuai murinani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai